এই অমরেন্দ্রনগর কালামিয়াপাড়া ৪ নম্বর ওয়ার্ডে। এখানে আমরা বিপুলভাবে মহারাজারকে ভোট দিয়া জয়যুক্ত করার জন্য আমরা সকলকে অনুরোধ করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। তাখক তাই বুকুরক जों वान संनानि जरा दङ ताबो जों वान सगैनो चिनि जे तिप्रा हावा जे 70 বছর ধরে जों जे कलंक नाङै दंमानि अशान्ति ङै दंमानि आ अशान्तिनि यगनानि बागै जों दिनै जतन थानसाखा बाजाखा अ थानसानि मारि अ जागा कोनो हिन्दू मुस्लिम हनै करै तिप्रा हावा जे दंनाय जतन थानसानि मारि ना हाय साल ताई हर साल ताई हर साल नैके ताबुक साबो सिनि महाराजा पद्दुत किशोर देव ब्रह्मा ब साल बिनि बिसिंते सिनियाव साल पहर हिमनानि बागै तिप्राहानि जारा मुस्लिम हिन्दू जत्तन बाग साके इंडिया गभर्नमेंट केरं रायदा बिसिंतै गणतंत्रनि माध्यमे एडिसि निर्वाचन भोट नायै बुनिसे गोबां खालायै भोट जययुक्त खायनाय तिप्राहाव शान्ति तुमनानि बागै सिनि बररक जतन सापोर्ट खाया तिनि महाराजानि बेनार तलाव जतन खाया आबनि बागै जारा बुचिया सिया ओ मीडिया रंनि बिसिंतै विभिन्न जागा अकक सगैनाय आबनो नायै बुचिनानै नायदे वालायनानै बुलायनानै तगलायनानै आबनो बाददयै अ थानसानि मारि ओ हिंजिति ताखुर जों स्राबजा तङै थानानि जागायाव दिनै सिपिएम कंग्रेस आईपीएफटी आईएमपीटी नै सालायै खुजरा खुजरि सालायै बुलायै तगलायै कोनो लाभ गै अ संसार तङै थानानि के गुबै लामाव तङै शान्तिन पट तुबुदि शान्ति अशान्ति मानाव किसानि कग्या खाकचांमा ताई हामजाकमा ताई नाकारमा अ नाकारमानि बिसिंतै दुनियाव बेबायदिनो तंनाय आबनि बागै अ जागा कालामिया पारानि सिनि मुस्लिम ताखुक रंनो बेलाय बेलायके हामबाय मारो बरक तिनि कक बरक बाय बिसि कक गोबां साना नांया बरक गुबै पक्ष सतपथे दङ बरक आल्लाहनो शरण खाय दङ আল্লাহ নামে সত্য এই সৎপথ গিয়ে এই মরার জন্য তারা ভয় করেনি কিন্তু সৎপথ নিয়ে তারা লড়াই করে যাব এই সৎপথে নিয়ে আমাদের মুসলিম ভাইরা সবাই সহযোগিতা করে হাত লম্বা করে হাত জোড়া দিয়ে সবাইকে একাত্মবদ্ধ রাখার জন্য সবাইকে আমি অনুরোধ করছি এই বক্তব্য আজকের মধ্যে এটুকুই নমস্কার Tipramotha Tipramotha Thancha Maharaja Hambai